أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما للكافرين عسيرا ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين لولا نزلوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد تولى القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون
इनहुम इल्ला कल अनामि बल हुम अज़ल्लु सबीला। अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दा ज़िल्ला वलौ शाअ लजअलहु साकीना सुम्मा जअलना अश-शम्स अलैहि दलीला सुम्मा क़बज़नाहु इलैना क़ब्ज़न यसीरा वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल-लैला लिबासन वन-नौम सुबातन वजअलन-नहारा नुशूरा वहुवल्लज़ी अरसला अर्रियाहा बुश्रन बैना यदै रहमतिही वअन्ज़लना मिनस-समाई माअन तहूरा लिनुहय्यिय बिही बल्दतम मैतन वनुस्क़ियहु मिम्मा ख़लक़ना अनआमन वअनासिय्या कसीरा वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़्ज़क्करू फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा वलौ शिअना लबअस्ना फ़ी कुल्लि क़र्यतिन नज़ीरा फ़ला तुतिल काफ़िरीन वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुन वहाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खन वहिज्रन महजूरा वहुवल्लज़ी ख़लक़ मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन वसिहरा वकान रब्बुका क़दीरा वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफ़अहुम वला यज़ुर्रुहुम वकानल काफ़िरु अला रब्बिही ज़हीरा वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इल्ला मन शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु वसब्बिह बिहम्दिही वकफ़ा बिही बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन अल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फ़स्अल बिही ख़बीरा वइज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमानि क़ालू वमर्रहमान अनस्जुदु लिमा तामुरुना वज़ादहुम नुफ़ूरा। सजदा तबारकल्लज़ी जअल फ़िस्समाइ बुरूजन वजअल फ़ीहा सिराजन वक़मरन मुनीरा वहुवल्लज़ी जअलल-लैला वन-नहारा ख़िल्फ़तन लिमन अरादा अन यज़्ज़क्कर औ अरादा शुकूरा वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनन वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आख़र व ला यक़्तुलूना अन-नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ि व ला यज़नून व मन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीहि मुहाना इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। वमन ताब वअमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रु बिल्लग़्वि मर्रु किरामा वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उमियाना वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा।
لزاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ولا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا
آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى نصر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فاتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي يطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين
إذ قال لهم أخوهم لهنوه ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرسلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا وأستم لم تكن من الفائزين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرحين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه الناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
العالمين أتعطون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعصوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك عظيم يلقون السماء وأكثرهم كاذبون والشعراء
جاءوا يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. सूरत अन्नमल। तौसीन तिलका आयातुल कुरआन व किताबिम मुबीन हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ज़य्यन्ना लहुम अमालहुम व हुम यअमहून उलाइकल्लज़ीना लहुम सूउल अज़ाबि व हुम फिल आखिरति हुमुल अख़्सरून व इन्नका लतुलक़्क़ल क़ुरआन मिन लदुन हकीमिन अलीम इज़ क़ाल मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा सआतीकुम मिनहा बिख़बरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तालून फलम्मा जाअहा नूदिया अन बुरिका मन फिन्नारि व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम व अलक़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जन्नुन वल्ला मुदबिरन व लम युअक़्क़िब या मूसा ला तख़फ़ इन्नी ला यख़ाफ़ु लदय्यल मुरसलून इल्ला मन ज़लम सुम्मा बद्दल हुस्नन बअद सूइन फ़इन्नी गफ़ूरुर रहीम वअदख़िल यदक फ़ी जैबिक तख़रुज बैज़ाअ मिन गैरि सूइन फ़ी तिस्इ आयातिन इला फ़िरऔन व क़ौमिही इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन फ़लम्मा जाअतहुम आयातुना मुबसिरतन क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन वजाहदु बिहा वस्तैक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा व क़ाला अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन ववरिस सुलैमान दाऊदा वक़ाल या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैरि व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन्न हाज़ा लहुवल फ़ज़्लुल मुबीन वहुशिर लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैरि फ़हुम यूज़ऊन हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमलि क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदख़ुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा व क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अमल सालिहन तर्ज़ाहु वअदख़िलनी बिरहमतिक फ़ी इबादिकल सालिहीन वतफ़क़्क़दत तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिम मुबीन फ़मकस गैर बैदिन फ़क़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बिही वजिअतुक मिन सबइन बिनबइन यक़ीन इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम
वजदतुहा व कौमहा यस्जुदून लिश्शम्सि मिन दूनिल्लाहि व ज़य्यन लहुमुश्शैतानु आमालहुम फसद्दहुम अनिस्सबीलि फहुम ला यहतदून। अल्ला यस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी युख़रिजुल ख़बअ फिस्समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुख़फ़ून व मा तु'लिनून। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अस्सजदा। क़ाल सननज़ुरु वसदक़ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़िह इलैहिम सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यर्जिऊन। क़ालत या अय्युहल मलअु इन्नी उल्क़िया इलय्या किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्ला तालू अलैया वअतूनी मुस्लिमीन। क़ालत या अय्युहल मलअु अफ्तूनी फ़ी अमरिया मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून। क़ालू नहनु उलू क़ुव्वतिन व उलू बासिन शदीदिन वल अम्रु इलैकी फ़ंज़ुरी माज़ा तअमुरीन। क़ालत इन्नल मुलूका इज़ा दख़लू क़रियतन अफ़सदूहा व जअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिका यफ़अलून। व इन्नी मुरसिलतुन इलैहिम बिहदिय्यतिन फ़नाज़िरतुन बिमा यर्जिउल मुरसलून। फ़लम्मा जाअ सुलैमान क़ाल तुमिद्दूननी बिमालिन फ़मा आतानी अल्लाहु खैरुम मिम्मा आताकुम बल अंतुम बिहदिय्यतिकुम तफ़रहून। इरजिअ इलैहिम फ़लनातियन्नहुम बिजुनूदिन ला क़िबल लहुम बिहा वलनुख़रिजन्नहुम मिन्हा ज़िल्लतन व हुम साग़िरून। क़ाल या अय्युहल मलअु अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताबि अना आतीक बिही क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तर्फ़ुक फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी लियब्लुवनी अअश्कुरु अम अकफ़ुर वमन शकर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिहि वमन कफ़र फ़इन्न रब्बी गनिय्युन करीम। क़ाल नक्किरू लहा अर्शहा नन्ज़ुर अतहतदी अम तकूनु मिनल्लज़ीना ला यहतदून। फ़लम्मा जाअत क़ील अहकज़ा अर्शुक क़ालत कअन्नहु हुवा व ऊतीनल इल्म मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन। वसद्दहा मा कानत तअबुदु मिन दूनिल्लाह इन्नहा कानत मिन क़ौमिन काफ़िरीन। क़ील लहा उद्ख़ुलिस सरह फ़लम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जतन व कशफ़त अन साक़ैहा क़ाल इन्नहु सरहुम मुमर्रदुन मिन क़वारीर। क़ालत रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वलक़द अर्सलना इला समूद अख़ाहुम सालिहन अन अ'बुदुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून। क़ाल या क़ौमि लिमा तस्तअजिलून बिस्सय्यिअति क़ब्ल अल हसनह
लौला तस्तगफिरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून क़ालू तय्यरना बिका व बिमन मअक क़ाल ताइरुकुम इंदल्लाहि बल अंतुम क़ौमुन तुफ्तनून व कान फिल मदीनति तिस्अतु रहतिन युफ़्सिदून फिल अर्ज़ि वला युस्लिहून क़ालू तक़ासमू बिल्लाहि लनुबय्यितन्नहु अहलहु सुम्मा लनक़ूलन्न लिवलिय्यिहि मा शहिदना महलिका अहलिहि व इन्ना लसादिक़ून व मकरू मकरन व मकरना मकरन व हुम ला यशऊरून फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतु मक्रिहिम अन्ना दम्मरनाहुम व क़ौमहुम अजमईन फ़तिल्क बुयूतुहुम ख़ावियतन बिमा ज़लमू इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअलमून व अंजयना अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून व लूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिहि अतातूनल फ़ाहिशता व अंतुम तुबसिरून अइन्नकुम लतातूनर रिजाल शहवतम मिन दूनिन निसा बल अंतुम कौमुन तजहलून फमा कान जवाब कौमिहि इल्ला अन क़ालू अख़रिजू आल लूतिन मिन क़र्यतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून फ़अंजयनाहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन व अमतरना अलैहिम मतरा व साअ मतरुल मुनज़रीन क़ुल अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहु खैरुम अम्मा युशरिकून।